अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगराज, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतल्लिक मुफीद और मालूमाती वीडियो, जिसमें तीतर की बीमारियां, इलाज, खुराकें वगैरह के बारे में वीडियो दिखाता रहता हूं। अगर आप लोग भी तीतर में दिलचस्पी रखते हैं तो आप मेरे चैनल तारिक अंगराज को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे हुए घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचता रहे। दोस्तों, मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत से दोस्त मुझसे पूछते हैं कि हमारे तीतर अंडे नहीं दे रहे, तो उसकी क्या वजह हो सकती है। ये आप देख सकते हैं, ये मेरी मादी ने 11 अंडे दिए हैं, तो ये अब कुड़ा के बैठी हुई है। तो बाकी भी मैं आपको कुछ पेयर दिखाता हूँ, कुछ मिसालें दिखाता हूँ, तो उनको देखने के बाद ही इंशाअल्लाह आपको ये पता चल जाएगा कि आपके तीतर अंडे क्यों नहीं दे रहे और उसकी क्या वजह हो सकती है। तो ये पेयर ये है, ये इसका मेल है और ये फीमेल है, और ये भी अंडे दे रहे हैं। तो इन्होंने 8 अंडे दे रखे हैं जी, 8 अंडे इन्होंने दिए हुए हैं, और आज उम्मीद है कि जो मादा है वो 9वां अंडा देगी। तो आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ कि दूसरे पेयर्स की क्या सूरत हाल है। ये मेरा एक और पेयर है, अंडे तोड़ देता है, मादा जो है वो अंडे तोड़ देती है। ये इसका मैंने घोंसला बनाया हुआ है, ये आप देख लें। तो इसका मैंने पहले तो ये अंडे तोड़ देती थी, तो यूं ही मैंने वो ट्रिक इस्तेमाल की, उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई भी अंडा नहीं टूटा, वादी ने नहीं तोड़ा, और उनको मैंने महफूज कर लिया है और मुर्गी के नीचे रख दिया है। तो बाकी इसका जो तरीका है, ये घोंसले बनाने का तरीका, अगर आपकी भी मादा या नर अंडा तोड़ते हैं तो इसका ये जो तरीका है, ये मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो जाके देख लें। बहुत ही आसान सा तरीका है, और उस पर मैंने मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है कि इसको तैयार कैसे करना है। ये पिंजरा है और पिंजरे के इर्द गिर्द घास लगाना है, और नीचे कुछ है थोड़ी सी बाल्टी टाइप, वो आपने सेट करनी है। मैं वो आप पूरी वीडियो आप देखेंगे जब, तो आपको समझ आ जाएगी। तो इसने पहले अंडे तोड़े, तो मैं इसकी चौकीदारी करता रहा। फिर कभी ऐसा होता था कि मेरे आने से पहले ही ये अंडा तोड़ चुकी होती थी। तो जब से मैंने ये ट्रिक इस्तेमाल की, तो उसके बाद जो है ना, इसने अंडे साफ ज़हर इसको नज़र ही नहीं आते थे। यूँ ही मादा अंडा देती थी तो अंडा गायब हो जाता था, खुद ब खुद ही गायब हो जाता था मादी से, और मादा उस तक नहीं पहुंच सकती थी। उसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये देख लें आप, मैंने कोनों में, एक कोने में फट्टी रखी हुई है ताकि वहाँ पे मादा घोंसला ना बना सके, और दूसरे कोनों में मैंने ईंटें रखी हुई हैं, क्योंकि तीतर की ये फितरत होती है कि ज़्यादातर ये कोने में ही अंडे देना पसंद करता है। और इस कोने में भी अगर देखें तो मैंने यहाँ पे ईंट रखी हुई है, ताकि ये और किसी जगह पे जगह ना बनाए। अगर आप इनको इस किस्म का माहौल दोगे तो इंशाल्लाह ये इसी के अंदर ही अंडा देगी, और जो ही अंडा देगी अंडा गायब हो जाएगा। ये देख लें, बाकी उधर वीडियो मौजूद है। तो बाकी मैं आपको कुछ और पेयर्स भी दिखाता हूँ। तो एक और ये मादा है, ये अब अंडा दे रही है, 5 अंडे ये दे चुकी है, अब इसने 6ठा अंडा देना है। तो ये घोंसले में मौजूद है, और बाकी ये इसका नर घूम रहा है। तो अब ने मुझे देखा है तो उठ गई है। तो देखते हैं कि अंडा इसने दिया है या नहीं दिया। नहीं दिया, क्योंकि इसके 5 अंडे थे कल, तो अब इसने 6ठा देना है। तो ये देखें, इसकी जो अंडे वाली जगह है ये बिल्कुल नीचे लटक चुकी है, मतलब ये अंडा देने के एक करीब है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखें, अगर आपको वीडियो में नज़र आ रहा है तो जहाँ पे अंडे होते हैं, जो झोली होती है, ये आपकी इसकी देखें, ये बीच बिल्कुल नीचे की तरफ आ चुकी है। तो मतलब अब अंडा करीब है, अंडा मुकम्मल बन चुका है। ये देगी 10 मिनट में देती है, 15 मिनट में या आधे घंटे में, तो इंशाल्लाह ये भी अंडा दे देगी। तो चलते हैं अगले पेयर की तरफ जी। तो ये वाइट पट्ठों का पेयर है, इसमें अगर आप देखें तो इनकी एज तकरीबन 10 माह है। तो 10 माह की इनकी एज है, और अभी तक इनका कोई मूड नहीं है बच्चे अंडे देने का, सॉरी, क्योंकि इसकी जो झोली वगैरह है उससे ये लगता है कि मादा का अभी बूरा नहीं बना। तो इसलिए मैंने इनको घोंसला ही बना के नहीं दिया, घोंसला ही नहीं दिया, ऐसा यानी माहौल नहीं दिया जिसमें भी ये घोंसला बना सकें। तो ये उम्मीद है कि मार्च के एंड तक ये देंगे, अंडे दे शायद देंगे, क्योंकि अभी तक मुझे लग रहा है मादी को देख के ये अभी अंडों पे तैयार नहीं है। तो ये पेयर है, इसे पिछले साल भी मैंने इसे ब्रीड ली थी,
تو ابھی اس نے گھونسلہ تو بنایا ہوا ہے، لیکن اگر مادی کی کنڈیشن دیکھیں کہ کیا ہے، تو مادی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک ان کا گھونسلہ تو بنا ہوا ہے، لیکن یہ بورا بنا رہی ہے، لیکن ابھی اس کا بورا مکمل نہیں ہوا۔ تو امید کافی ہے کہ 10 دن تک یہ بھی انڈا دے دے گی۔ باقی ایک پیر یہ ہے، اس مادی نے انڈے دیے تو دوسری مرتبہ اس نے دینے ہیں، کیونکہ میں نے اس کے انڈے اٹھا لیے تھے تو اس کا پہلے تو نار نہیں لگ رہا تھا، بڑی مشکل سے اس کو میں نے پیر لگایا اور اس کو پہلے کھلے کمرے میں رکھا ہے۔ آپ میری ویڈیو میں دیکھتے بھی رہے ہوں گے کہ 14-15 انڈے جس مادی نے دیے تھے، کیونکہ ادھر نر پہلے شروع میں مادہ کے ساتھ لڑتا تھا، اس کو میں نے کھلا رکھا ہے، اور اب اس کو میں نے 4x4 کے کیج میں رکھ دیا ہے، کیونکہ اب مجھے یقین ہے کہ اب یہ مادہ کے ساتھ پوری طرح سیٹ ہو چکا ہے، اب اس کو نہیں مارے گا۔ حالانکہ مجھے اس کو لگانے میں تقریباً 1 ماہ لگا ہے، کیونکہ اس کی پہلی مادہ جو تھی وہ میں نے سیل کر دی تھی، تو نئی چینج کی، تو یہ اس کی فطرت ہے کہ جب اس کے ساتھ نئی مادہ لگاؤ تو شروع میں یہ بہت تنگ کرتا ہے، لیکن جب لگ جاتا ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ بے شک 10 تیتروں کے درمیان میں بھی رکھ دیں تو یہ مادہ کو پھر نہیں مارے گا۔ جی تو دوستو، آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، کیونکہ بہت سی چیزوں جو ہیں ان کے آپ کو آج پتہ چل جائے گا۔ یہ پیئر ہے، یہ بھی میرے پاس 3 سال سے پڑا ہے، اس سے میں بریڈ لے رہا ہوں، یہ سلیٹے بچے نکالتا ہے۔ اس سیزن میں اس نے ابھی تک انڈے نہیں دیے، حالانکہ پچھلے سیزن میں میرے جتنے بھی پیئر تھے ان میں سب سے پہلے انہی نے ہی انڈے دیے تھے۔ تو خوراک بھی وہی ہے، جگہ بھی اسی طرح کی ہے، بالکل کیئر بھی اسی طرح کی ہے، لیکن ابھی تک ان کا انڈے دینے کا کوئی موڈ نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا لگتا ہے کہ یہ مادی ابھی تولید تو بنا رہی ہے کہ جلد مطلب 2-3 دن کے اندر کوئی انڈا دینے کا اس کا کوئی بھی سین نظر نہیں آتا۔ تو آپ لوگوں کو بتانے کا میرا مقصد یہ ہے، یہ سب کچھ دکھانے کا مقصد یہ ہے، آپ جب بھی میری مختلف پیئر کی کنڈیشن دیکھو گے تو انشاءاللہ آپ خود بخود ہی سمجھ جاؤ گے کہ اس میں کون سی گدڑ سنگی ہوتی ہے کہ آپ ان سے جلدی بریڈ لے سکتے ہو۔ تو یہ میرا فارم ہے چھوٹا سا، 3 سیٹ ہیں، ایک میں یہ 3 کالونیاں میں نے بنائی ہوئی ہیں، ایک کالونی یہ ہے اور دوسری 2 کالونیاں اور جگہ پہ۔ چونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو میں اس کو مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ آپ دیکھ لیں۔ جی تو دوستو، آپ نے میری کچھ پیئر کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں، تو نتیجہ یہ ہے کہ سارے تیتر جو ہیں وہ ایک ہی ٹائم انڈے نہیں دیتے، مطلب ان کی اپنی اپنی کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں۔ ہمارا کام ہے ان کو اچھی خوراک دینا، ان کی صحت کا خیال رکھنا، تو باقی یہ ایٹومیٹکلی جو ہی ٹائم آتا ہے یہ انڈے دے دیتے ہیں۔ تو بھائی آپ باقی کوئی ایسی گدڑ سنگی نہیں ہے۔ ہاں، گرم خوراکیں دینے سے ضرور ہوتا ہے کہ انڈے جلدی شروع کر دیتے ہیں پرندے، لیکن ان کا سائیڈ افیکٹ بھی ہو سکتا ہے اور انڈے انفرٹائل بھی ہو سکتے ہیں۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو چیزیں قدرتی طریقے سے چلتی ہیں ان کو چلنے دیں۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔